বারম্বার মোর্চায় ভজি কমঠর পিঠিকু দংশন্তি করে শেষ হারি রেখে অবিবেচারই সতে কি অহিনায়ক পুণ্য অভিযান শ্রীরামকে দেখে অপূর্ব সুখদায়ক জয় জয় সীতারাম জমি ফেরি গলে দুয়ার মোহর ভোগী কি লাগই দোষ ভগত ফেরিলে দোষী মধুয়ার কালিয়া লাগে বিষ বিষ ঝাড়ি দিয়ে সাপো अकेला रे विष ঝাড়ি দিয়ে সাপো अकेला पूजा ঝাড়ে कौसा गोड़िया ঝাড়াই डाहड़ी सीधा गोड़िया ঝাড়াই डाहड़ी सीधा कालिया ঝাড়াই पापरे कालिया ঝাড়াই कालिया ঝাড়াই पापरे कालिया ঝাড়াই অচল পবিত্র কর্মঠ ভটরে লেখন্তি এ পুণ্য গাথা কালে কালে যাহা অক্ষয় রহিব মঞ্জুরামায়ণ কথা হেমন্তে দুকাল যাই প্রবেশিলে লবণ সিন্ধু পড়িনে আলোক বীরে ভুলি জনি নহি লাগিলে ফল ভক্ষণে জয় জয় সীতারাম শরদ খুশি বাইশি বাক দুয়ারে দেইছি যেতে সকলে চড়ি কি পারিব লাগিলে তার ডোরি সে ডোরি লগাই হৃদয় বেড়ারে সে ডোরি লগাই হৃদয় বেড়ারে জড়িলে ভগত দীপ গুড়িয়া ঝাড়াই কাহাড়ি সিনা গুড়িয়া ঝাড়াই কাহাড়ি সিনা কাড়িয়া ঝাড়াই বাপরে आज राम पचारे हनुरे लंकार वृत्तांत टी कह आज हनुमंत जी महाराज सब गर्व अभिमान अहंकार तेजी आज कहते प्रभु मु तो किसी करना जहाँ कर सब आपण ही कर प्रभु आपण ही कर राम कहले नाई रे बाबू मु परा शुणिली तू परा लंका को जाली पड़ी पाउंस कर देइछु हनुमान कहले नाई प्रभु मु करना 5 जन लोक लंका को जाली पड़ी पाउंस कर देइछंती प्रभु ताले राम कहले हनु कह किए किए से 5 जन प्रभु सर्वप्रथम तुम्हारी प्रताप लंका को जाली पड़ी पाउंस कर देइछि प्रभु पहला नंबर व्यक्ति हो तुम 2 नंबर रे किए माँ भगवती सीतांकर कोपर कारण हूँ लंका दहन 2 नंबर व्यक्ति
তিন নম্বর ব্যক্তি তাহলে কিଏ কহ বাবুরে প্রভু বিভীষণଙ୍କର ତପର କାରଣ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଦହନ। 3 নম্বর ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବିଭୀଷଣ। এবং তাহলে 4 নম্বর ব্যক্তি কিଏ কিଏ ଆଉ 5 নম্বর ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ କିଏ? 4 নম্বর ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ 4 নম্বর ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ରାବଣ, ଯିଏକି ରାବଣର ପାପର କାରଣ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଦହନ। আর 5 নম্বর ବ୍ୟକ୍ତି আর ଜଣେ ରହିଲା କିଏ କହ ତାହେଲେ? ହନୁମାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣି, ମତେ ମାକଡ଼ଟେ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଲେଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। এই ସମୟରେ 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିକିରି ମୋର ବାପ ପବନ ଦେବତା କେନେ ଥିଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଲଙ୍କାକେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। 5 নম্বর ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ये 5 जन व्यक्ति लंका के जाली पड़ी पहुंच कर देइछ। तो सही मायापति चरण ठीक आज भाव बांधी जाइछन्ति भक्त। बोल भक्त वत्सल भगवान की। माया लोगे ही देला रे लोगे ही देला घन कालिया। माया लोगे ही देला माया लोगे ही देला घन कालिया। भाव लोगे ही देला भाव लोगे ही देला घन कालिया। मन देई करी मन केने लागो मन केने ला। मन देई करी मन केने लागो मन केने ला। आज 14 ब्रह्मांड आज जहांकर मायारे बस हो जाइछन्ते जहांकर दर्शन करिबा पई ए नयन सदा संपदा जागी उठिछि। सेही बलियार पूजा कालिया साहंत आज भावरे समस्त को बांधी दैछन्ते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माया लोगे ही देला रे लोगे ही देला कोनो कालिया। भाव लोगे ही देला रे लोगे ही देला कोनो कालिया। मन नहीं करी मन के देला मन नहीं करी मन के देला मन के देला। सारा जगत के पागल कला कोनो कालिया। माया लोगे ही देला माया लोगे ही देला कोनो कालिया। कोचिया कोलिया बालो मुड़े तार मयूर चूलो मुड़े तार मयूर चूलो। कोचिया कोलिया बालो मुड़े तार मयूर चूलो गोपी मारू करे पागल। बड़ जोधुलिया बड़ जोधुलिया बड़ जोधुलिया बड़ जोधुलिया बड़ जोधुलिया बड़ जोधुलिया। बंसी बजाई मन मोहिला मन कालिया। भाव लोगे ही देला भाव लोगे ही देला मन कालिया। আখিরে তার কজলো গারো অঙ্গে পাটো পীতাম্বর অঙ্গে পাটো পীতাম্বর। আখিরে তার কজলো গারো অঙ্গে পাটো পীতাম্বর অঙ্গে পিন্দে পীতাম্বর। নন্দ ঘর পিলা ভারি ও ঝটিয়া ভারি ও ঝটিয়া। ভক্ত ভগবান ভারি ও ঝটিয়া ভারি ও কটিয়া। বৈশিব
যাই মন মহিলা কোন কালিয়া বাবু লগাই দেলা রে লগাই দেলা কোন কালিয়া বাবু লগাই দেলা রে লগাই দেলা কোন কালিয়া রক্তাক্ষী রঙ্গ ধর দিশুচি গো কেড়ে সুন্দর দিশই গো কেড়ে সুন্দর চোখাক্ষী রঙ্গ ধর দিশই গো কেড়ে সুন্দর দিশই গো কেড়ে সুন্দর পতিত পাবন ভকত জীবন ভকত জীবন হরে বল পতিত পাবন ভকত জীবন ভকত জীবন শ্রীরাম বিনোদিয়া ঘন কালিয়া ঘন কালিয়া মায়া লগাই দেলা রে লগাই দেলা ঘন কালিয়া ভাবো লগাই দেলা রে লগাই দেলা কোন কালিয়া মন দেই করি মন কিনিলা মন দেই করি মন কিনিলা গো মন কিনিলা সারা জগৎকে বাহিয়া কলা কোন কালিয়া মায়া লগাই দেলা রে লগাই দেলা 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 কোন কালিয়া হরি বল দেলা রে লগাই দেলা কোন কালিয়া বলিয়া আনন্দ কন্দ ভগবান কি অথ চতুর্থ অধ্যায়